ओडिशा बोर्ड हाई स्कूल रे अष्टम नवम एवं दशम श्रेणी रे पाठ पढ़ुथिबा पिलामानंकु यूट्यूब चैनल गुरुमा क्लासेस को स्वागत करुछि। पिलामाने पूर्व वीडियो रे आमे संस्कृत व्याकरण रो समास विषय रे पढ़िथिले। समास रो संज्ञा कोन आउ तार प्रकार भेद विषय रे जानिथिले। पुणी अव्ययभाव समास विषय रे मध्य आमे आ गोटे वीडियो रे पढ़ि सारिछे। वर्तमान आमे तत्पुरुष समास विषय रे आलोचना करिबा। पिलामाने प्रथमे आमे जानिबा तत्पुरुष समास काहाकू कुहा जाय। पूर्व पदरे द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्तिर पद थाई समस्त पदरे परपदर प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए। पूर्व पदरे द्वितीय ठू सप्तमी पर्यंत विभक्ति जदि लागिथिबो आउ परपदर प्राधान्य रहुथिबो ताहेले ताकू आमे तत्पुरुष समास कहिबा। जेमिति गृहागतम पदटी तो एठी विग्रह वाक्य होची गृहम आगतः कहले गृह को आसीथिबा तो एठी परपद आगतहर प्राधान्य रहउची आउ गृहम पद जोटा द्वितीय विभक्तिर चिन्ह लागिची तो एठी परपदर प्राधान्य रहिची आउ पूर्व पदरे द्वितीय विभक्ति रहिथिबारु एटा द्वितीय तत्पुरुष होईची। आ गृहागतम जो समस्त पदटी एटा द्वितीय विभक्ति होईची तेणु तद शब्दर द्वितीय एक वचन तम लागिकी एटा होईची। पूर्व पदरे जेउ विभक्ति थाए समासर नाम सेही तत्पुरुष हुए। जेमिति एठी गृहम द्वितीय विभक्ति होईची तेणु समास एठी द्वितीय तत्पुरुष होईची। समस्त पदर मूल प्रथमा विभक्तिर रूप करा जाई विग्रह वाक्य करा जाए। जेमिति गृहम आगतः आगतः प्रथमा विभक्तिर रूप होईची। तापरे लिंग विभक्ति और वचन अनुजाई तत् शब्दर रूप जोड़ा जाई थाए। एबे आमे देखिबा द्वितीय तत्पुरुष समास केमिति होउची। श्रित गत अत्यस्त प्राप्त और अतीत प्रभृति पद परपदरे थाई पूर्व पदर द्वितीय हेले द्वितीय तत्पुरुष समास होई थाए। पूर्व पदरे द्वितीय विभक्ति थिबो आउ पर पदरे एई सबु पद अर्थात श्रित गत अत्यस्त प्राप्त अतीत ए पद लागिथिबो ताहेले द्वितीय तत्पुरुष समास हेबो। गुहाश्रितः सिंह गर्जति गुहाम श्रितः विग्रह वाक्य हैला गुहाम श्रितः। गुहाम पद द्वितीय विभक्तिर रूप अछि आउ पर पदरे श्रितः अछि। पूर्व पदरे द्वितीय विभक्ति अछि पर पदरे श्रितः पद अछि। जेमिति कहला जे एई पद श्रितः पद लागिथिले द्वितीय तत्पुरुष हबो। पूर्व पदरे द्वितीय विभक्ति थिबो आ पर पदरे श्रितः थिबो ताहेले द्वितीय तत्पुरुष समास हेबो। गुहाश्रित सिंह गर्जति। सेमिति गृहागतं बन्धुं पृच्छ गृहम आगतः गृहागतं गृहम आगतः आ त शब्दर द्वितीय एक वचन रूप तम एठी लागिछि। जेहेतु गृहागतम पदटी द्वितीय विभक्तिर अछि तेणु एठी त शब्दर द्वितीय एक वचन रूप तम लागिछि। तो आगतः पद अछि आउ पूर्व पदरे अछि गृहम द्वितीय विभक्ति पद तो एठी द्वितीय तत्पुरुष समास हैला। सेमिति शरणापन्नः सर्वदा रक्षणीय शरणम आपन्नः धन प्राप्तः धनम प्राप्तः तो एई भଳି भाबरे प्राप्त शब्द अछि आपन्न शब्द अछि आउ पूर्व पदरे द्वितीय विभक्तिर रूप अछि तेणु ये द्वितीय तत्पुरुष समास हेइछि। सेहिपरि ग्रामगमी छात्रः न आगतः ग्रामंगमी विग्रह वाक्य होला ग्रामंगमी तो एठारे गमी बोली का कहजे ना गमी गमन करूछि जे ए अर्थ को बुझा जाउछि। तो एठी द्वितीय विभक्ति ग्रामं पद अछि आउ एपटे गमी अछि तेणु
एटी द्वितीय तत्पुरुष समास ହେଇଛି। जल पिपासु मृग सरोवरं धावति। जलं पिपासु पिपासु सनंत पद विशेषण भाव एठी नियाइछि। तो सनंत केमति पासन उ पीबाकु इच्छुक पिपासु तो पा सन उ एगिरि ହେଇछि पिपासु। तो एठी सनंत विशेषण पद जोगरे द्वितीय तत्पुरुष हुए। तेणु एठी जलं पिपासु मृग सरोवरं धावति। जल पिपासु मृग सरोवरं धावति ହେଇଛି द्वितीय तत्पुरुष समास। सेमिति व्याप्ति बुझाउथिले कालवाचक और मार्गवाचक पद सहित समास को मध्य द्वितीय तत्पुरुष कहा जाए। जेमिति मास व्याप्त वृष्टिपात प्रशमित। तो एठी कालवाचक शब्द मासे व्यापी वृष्टि होउतिला आ सेटा एबे प्रशमित होला। तो मास व्याप्त हेछि एठी मासम व्याप्त तार विग्रह वाक्य होछि। तो एठी कालवाचक शब्द जोगरे एठी द्वितीय तत्पुरुष हेछि। एबे तृतीय तत्पुरुष समास केमिति होछि जानिबा। पूर्व पदरे तृतीय विभक्ति थाई पर पदरे पूर्व सदृश सम उन्न कलह मिश्र युक्त आदि पद थिले समास को तृतीय तत्पुरुष कहा जाए। पूर्व पदरे तृतीय विभक्तिर पद थिबो आउ पर पदरे एई पद माने सबु जेमिति पूर्व सदृश सम उन्न कलह मिश्र युक्त ए पद गुड़िक लागिथिबो। ताहेले से समास को आमे तृतीय तत्पुरुष समास बोलिकिरी चिन्हिबा। जेमिति रामः श्यामात् मास पूर्व। तो मास पूर्व एटी समस्त पद जो अछि तार विग्रह वाक्य केमिति हबो ना मासेन पूर्व मास करे बड़। राम श्याम ठारू मास करे बड़। तो मासेन एठी तृतीय विभक्ति अछि आउ ता संगे लागिछि पूर्व पद जोटा लागिथिले आमे तृतीय तत्पुरुष बोलिकिरी जानिबा। तो एठी तृतीय तत्पुरुष होइछि। सेमिति आचार्य पितृतुल्य पूज्य। तो पितृतुल्य विग्रह वाक्य पित्रातुल्य। पित्रा पूर्व पदरे अछि तृतीय विभक्ति आउ तुल्य पद अछि पिता समान। सेमिति राजसदृश महात्मा मार्गे गच्छति। राजसदृश राज्ञा सदृश विग्रह वाक्य कले राजसदृशर राज्ञा सदृश। राज्ञा शब्द राज शब्दर तृतीय विभक्ति एक वचन पद आउ सदृश पद एपटे पर पदरे लागिकिरी अछि। तेणु एटा तृतीय तत्पुरुष बोलिकिरी कहिबा। सेमिति मातृसमा मातृभूमि वंदनिया। मातृसमा मात्रा समान मा समान। तो मातृ शब्दर तृतीय एक वचन मात्रा। तो एठी तृतीय तत्पुरुष समास हैला। सेमिति धनहीन भिक्षु भिक्षते। धनहीन केमिति हेछि विग्रह वाक्य ना धनेन हीन। धन द्वारा हीन धन रे हीन एमिति। तो एठी धनेन पद तृतीय विभक्ति हेछि आउ हीन शब्द लागिछि। तो तृतीय तत्पुरुष हैला। सेमिति एकोन एकेन उनम उन शब्द लागिथिले मध्य एपटे तृतीय विभक्ति थबो उन शब्द लागिथिले तृतीय तत्पुरुष। तयो मध्ये बाक कलह कलह शब्द लागिथिले बाचा तृतीय विभक्ति आ एपटे कलह शब्द लागिछि। सेमिति बाळादपि युक्तियुक्तं वचः ग्रहणीयं। युक्तियुक्तं युक्त्या युक्तं। तो एठी युक्ति शब्दर तृतीय विभक्ति युक्त्या आइछि आ ता संगे युक्तम पद लागिछि। तो तृतीय तत्पुरुष हैला। सेमिति गुड़ मिश्राः लाजाः भक्षणीयाः। गुड़ेन मिश्राः गुड़ शब्द तृतीय विभक्ति हेछि गुड़ेन आ एपटे मिश्र शब्द अछि। सेहिपरि त प्रत्यांत पद सहित तृतीय विभक्त्यंत पदर समास हेले तृतीय तत्पुरुष मध्य हुए। जेमिति सह मद्दत्तं पुस्तकं अनयत्। तो एठी मद्दत्तं मया दत्तं। तो दत्तं शब्द त प्रत्यय अछि दा धातु
ହେଇକିରି ହେଇଛି। ତ ଏଠି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିବାରୁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା ସ୍ୱରାହତଃ ଜନଃ କମ୍ପତେ, ସ୍ୱରେଣ ଆହତଃ, ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହୋଇଥିବ। ଆହତ ଶବ୍ଦ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେମିତି ହଉଛି ଜାଣିବା। ତଦର୍ଥ ବୋଲେ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ପୂଜା, ବଳି, ହିତ, ସୁଖ ଆଦି ପଦ ସହିତ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ ପଦର ସମାସକୁ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଥିବ, ଆଉ ପର ପଦରେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯଦି ଲାଗିଥିବ, ଯେମିତି ପୂଜା, ବଳି, ହିତ, ସୁଖ ଏ ପଦ ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣେନ ଯୂପଦାରୁ ପୂଜିତମ୍, ଯୂପଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ କଣ ହବ ନା ଯୂପାୟ ଦାରୁ, ଯୂପ ନିମିତ୍ତ ଦାରୁ। ତ ଏଠି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଅଛି, ଆଉ ପର ପଦରେ ଏପଟେ ପୂଜିତ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା। ସେମିତି ପ୍ରଭାତେ ଭୂତ ବଳି କରଣୀୟ, ଭୂତ ବଳି ଭୂତେଭ୍ୟଃ ବଳି, ଭୂତେଭ୍ୟଃ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବଳି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା ପ୍ରଜାହିତଂ କୁର୍ଯାତ୍, ପ୍ରଜାହିତଂ ପ୍ରଜାଭ୍ୟଃ ହିତଂ, ହିତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପରପଦରେ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଅଛି ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। ସେମିତି ଗୋ ସୁଖମ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ଉନ୍ନତିଂ କରତି, ଗୋ ସୁଖମ୍ ଗୋଭ୍ୟଃ ସୁଖମ୍, ଗାଈ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ନିମିତ୍ତ। କନ୍ୟା ରକ୍ଷିତଂ ଧନଂ ନ ଦାସ୍ୟାମି, କନ୍ୟାଏ ରକ୍ଷିତଂ, କନ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିବା ଧନ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କନ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି କନ୍ୟାଏ, ଆଉ ରକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି, ରହିକିରି ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଇଛି। ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଯୋଗ ରହିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୁଏ, ଅନ୍ୟତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଯଦି ଥିବ, ଯେମିତି ମାତା ହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣଂ ଦର୍ଶୟତି, ହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣଂ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ କଣ ହବ ନା ହାରାୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣଂ, ହାର ନିମିତ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଠି ହାର ହଉଛି ବିକୃତି, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଭାବ ରହିଥିବାରୁ ହାର ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ, ତ ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶାଳାୟାମ ଅଶ୍ୱଘାସ ନାସ୍ତି, ତ ଏଠି ଯୋଉ ଅଶ୍ୱଘାସ ପଦଟି ଅଛି, ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଅଶ୍ୱଘାସ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଭାବ ନାହିଁ। ଏଠି ଅଶ୍ୱସ୍ୟ ଘାସ, ଅଶ୍ୱଘାସ, ଅଶ୍ୱସ୍ୟ ଘାସ, ଅଶ୍ୱର ଘାସ। ତ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ, ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ ନାହିଁ। ହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣମ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଭାବ ରହିଛି ବୋଲିକିରି ତାର ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଲା, ସେମିତି ଅଶ୍ୱଘାସରେ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଇଛି। ଏବେ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ ପଦ ସହିତ ଭୟ, ଅପେତ, ମୁକ୍ତ, ପତିତ, ସ୍ଖଳିତ ଓ ଅପୋଢ଼ ଆଦି ପଦର ସମାସକୁ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଥିବ, ଆଉ ପର ପଦରେ ଏଇ ସବୁ ପଦ ଲାଗିଥିବ, ଯେମିତି ଭୟ, ଅପେତ, ମୁକ୍ତ, ପତିତ, ସ୍ଖଳିତ, ଅପୋଢ଼ ଏ ପଦ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ। ଯେମିତି ରାଜପଥେଷୁ ଚୌରଭୟଂ ଦୃଶ୍ୟତେ, ଚୌରଭୟଂ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ, ଚୌରାତ୍
ଭୟଂ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ରୂପ ଅଛି ଆଉ ପର ପଦରେ ଭୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତ ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା। ସେମିତି ବାଳଃ ରୋଗମୁକ୍ତଃ ଅଭବତ୍। ରୋଗମୁକ୍ତଃ ରୋଗାତ୍ ମୁକ୍ତଃ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ। ତ ଏଠି ରୋଗ ଶବ୍ଦ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ ମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ତ ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲିକିରି ୟାକୁ କୁହାଯିବ। ସେମିତି ଆକାଶ ପତିତଂ ଜଳଂ ଚକ୍ରବାକଃ ପିବତି। ଆକାଶାତ୍ ପତିତ, ପତିତ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଆକାଶର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଇଏ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲିକିରି ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣିଲେ। ସେମିତି କଳ୍ପନାୟା ଅପୋଢ଼ଃ, କଳ୍ପନା ପୋଢ଼ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ଏପଟେ ଅପୋଢ଼ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଦୁଃଖାତ୍ ଅପେତଃ, ଦୁଃଖାପେତଃ, ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ଏପଟେ ଅପେତ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ପର୍ବତାତ୍ ସ୍ଖଳିତଂ, ପର୍ବତରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ପର୍ବତ ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ଏପଟେ ସ୍ଖଳିତ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲିକିରି ବୁଝିବା। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖିବା। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ ପଦ ସୁବନ୍ତ ପଦ ସହିତ କିମ୍ବା କୃଦନ୍ତ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହେଲେ ତାହାକୁ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଥିବ ଆଉ ତା ସହିତ ସୁବନ୍ତ ପଦ ଥିବ କିମ୍ବା କୃଦନ୍ତ ପଦ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲିକିରି ଚିହ୍ନିବା। ଯେମିତି ରାଜପୁରୁଷଃ ମାର୍ଗେ ଗଚ୍ଛତି, ରାଜପୁରୁଷଃ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଜ୍ञଃ ପୁରୁଷଃ, ରାଜ ଶବ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ ରାଜ୍ञଃ, ଏପଟେ ସୁବନ୍ତ ପଦର ପୁରୁଷ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ନଦୀ ଜଳଂ ସୁଶୀତଳଂ ଭବତି, ନଦୀ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ ନଦ୍ୟାଃ ଆଉ ଜଳ ଶବ୍ଦ ସୁବନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲାଗିକିରି ନଦୀ ଜଳଂ ହେଇଛି। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଅହଂ ମାତୁଳାଳୟାତ୍ ଆଗଚ୍ଛାମି, ମାତୁଳାଳୟାତ୍ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ମାତୁଳସ୍ୟ ଆଳୟଃ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ପଦଟା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ତତ୍ ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ ତସ୍ମାତ୍ ପଦ ଏଠି ଲାଗିଛି। ସେମିତି ଦେବ ପୂଜକଃ ମନ୍ଦିରେ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ, ଦେବାନାଂ ପୂଜକଃ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ପୂଜକ ଶବ୍ଦ ସୁବନ୍ତ ପଦ ଏଠି ଲାଗିକିରି ହେଇଛି ଦେବ ପୂଜକଃ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସେହିପରି ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ମୂଳଂ ବୃକ୍ଷ ମୂଳଂ, ମମ ଗୃହଂ ମଦ୍ଗୃହଂ, ଯୁଷ୍ମାକଂ ମାତା ଯୁଷ୍ମଦ୍ ମାତା, ଅସ୍ମାକଂ ଗ୍ରାମ ଅସ୍ମଦ୍ ଗ୍ରାମ, ଏଇଭଳି ହେଇଛି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅଛି, ପର ପଦରେ ସୁବନ୍ତ ପଦ ଥାଇକିରି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଇଛି। ସେମିତି କୃଦନ୍ତ ପଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା। ରାମସ୍ୟ ବନଗମନଂ ଅଭିପ୍ରେତ ଆସୀତ୍, ବନଗମନଂ ବନସ୍ୟ ଗମନମ୍, ତ ଏଠି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଅଛି ଆଉ ପର ପଦରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଗମନ ଅଛି। ସେମିତି ଜଳଦାନଂ ମହାପୁଣ୍ୟಂ ଜଳସ୍ୟ ଦାନମ୍, ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଆଉ ପର ପଦରେ ଅଛି କୃଦନ୍ତ ପଦ। ସେମିତି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣଂ ଭବିଷ୍ୟତି, ପୁରସ୍କାରାଣାଂ ବିତରଣ, ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଆଉ ପର ପଦରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଥାଇକିରି ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଛି। ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଃ ଜଗତ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭବତି, ଜଗତଃ ସ୍ରଷ୍ଟା, ପୂର୍ବ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଆଉ ପର ପଦରେ ଅଛି କୃଦନ୍ତ ପଦ। ସେମିତି ହେଇଛି ଧନସ୍ୟ ଦାନମ୍ ଧନ ଦାନମ୍, ପୁସ୍ତକସ୍ୟ ପଠନମ୍ ପୁସ୍ତକ ପଠନମ୍, ଅନ୍ନସ୍ୟ ଦାତା ଅନ୍ନଦାତା, ସବୁ ଯାକ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି, ପର ପଦରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅଛି, ହେଇକିରି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଇଛି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଓ ପର ପଦର ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ପଦଟା ଯୋଉଟା ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦ ଅଛି, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ପଛକୁ ପଳଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରେ ଅଛି ସେଇଟା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି।
एमिति मध्य हेइथाए जेमिति पूर्वाणे सेवकः आगच्छति अणः पूर्वम हेइछि एठी आउ एपटे सप्तमी विभक्तिर चिन्ह लागिछि तत्शब्दर तस्मिन् अपराह्णे सभा अभवत अणः परम तो एठी अपराह्णे जेतु सप्तमी विभक्ति अछि तेणु एपटे तत्शब्दर सेमिति सप्तमी एकवचन रूप लागिछि तस्मिन् एभଳି भाबरे मध्य हेइथाए षष्ठी तत्पुरुष समास। निर्धारण अर्थरे षष्ठी तत्पुरुष न होई सप्तमी तत्पुरुष समास हुए। निर्धारण अर्थरे कहले केतेटा भितरु केते जनक भितरु जनकु जेतेबेले बछा जाइताए तो एठी नरोत्तमः विक्रमार्कः बेतालम अभासत तो नरोत्तमः विग्रह वाक्य कहले नरेषु उत्तमः नर शब्दर सप्तमी बहुवचन नरेषु तो नर मानक मध्यरे उत्तम नरोत्तम बोलिकी कुआ जाइछि तो एठी निर्धारण अर्थरे हेइछि सप्तमी विभक्ति। सेमिति कालिदास कविश्रेष्ठ आसी कविश्रेष्ठ कवि मानक मध्यरे श्रेष्ठ कविषु श्रेष्ठ कविश्रेष्ठ सेमिति परशुराम द्विजोत्तम आसीत् द्विजोत्तम द्विजेषु उत्तम द्विज मानक ब्राह्मण मानक भितरे उत्तम होउछन्ति परशुराम तो एठी निर्धारण करा जायछि तो निर्धारणे सप्तमी विभक्ति बोलिकी कहबा। सेमिति राजन शब्द राजरे परिणत होइथाए जेतोळे तार समस्त पद लेखा होइथाए तो सेटा राजन शब्द जोटा राजा बोलिकी लेखा कहूचे आमे तो सेटा समस्त पदरे ताकू राज बोलिकी लेखा होइथाए। जेमिति कपोतराजः चित्रग्रीवः बुद्धिमान आसीत् कपोतराजः कपोतानां राजा कपोत मानकर राजा तो से राजा शब्दटा समस्त पद हेला बेलकू ताकू आमे राजा न लेखिकी राज बोलिकी हेइथाए कपोत राजः। सेमिति सिंह पशुराजः भवति पशुनां राजा पशुराज एभଳି भाबरे कुहा जाय। राजन लोक राज्य धर्म ओ देव व्यतीत अन्य पद मानक सहित सभा शब्दर समास हेले सभम आदेश हुए तो राजन शब्द लोक शब्द राज्य शब्द धर्म देव आकु छाड़ी देले आउ जदि अन्य पद किछि रहिछि से शब्द सांगेरे जेतेबेले सभा शब्द मिसिकिरी समास होउछि सेतेबेले सेटा आउ सभा न रहिकिरी सेटा सभम आदेश तार हेइ जाउछि। जेमिति रक्षः सभं प्रचलति रक्षसां सभा तो एठी से सभा शब्दटा एपटे रक्षः सभा न हेकिरी रक्षः सभं बोलिकिरी हेला। सेमिति पशु सभं बने अभवत पशु सभं पशुनां सभा पशु मानकर सभा तो से सभाटा एपटे न रहीकि समस्त पदरे सभा न रहीकि सभम बोलिकिरी आदेश हेला। किंतु नारी सभम अवदत नारीणां सभा नारी समूह रो सभा बोलिकिरी हेछि नारी सभम। धर्म सभा आश्रयणीया धर्मस्य सभा एभଳି भाबरे हेइथाए। सेना सुरा छाया शाला निशा शब्द षष्ठी तत्पुरुष समासरे विकल्परे अकारांत क्लीबलिंग हुए माने सेना शब्द भी रहिबो आ विकल्परे तार क्लीबलिंग रे अकारांत क्लीबलिंग हबो। जेमिति कलिंग सेना कलिंग सेनं विजयते स्म कलिंग सेना रो विग्रह वाक्य हेले कलिंगानां सेना तो एठी कलिंग सेना भी हेइ परिबो आ विकल्प रे कलिंग सेनम भी लेखा जिवो जोटा क्लीबलिंग अकारांत रूप। सेमिति मगध सेना मगध सेनं पराजयत मगधानां सेना मगध सेना मगध सेनम क्लीबलिंग अकारांत हेकिरी
ବି ଲେଖା ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ବୃକ୍ଷ ଛାୟମ୍ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ଶୀତଳତା ଦଦାତି ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ଛାୟମ୍ ବି ଲେଖା ହବ, ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ବି ଲେଖା ହବ। ଗୃହେ ଗୋଶାଳା अस्ति ଗବାଂଶାଳା ଗୋଶାଳା ଗୋଶାଳଂ ବି ହେଇପାରିବ, ଗୋଶାଳା ବି ହେଇପାରିବ। ତ ବିକଳ୍ପରେ ଗୋଶାଳଂ ହଉଛି, ଗୋଶାଳା ମଧ୍ୟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତରୁଣାଂ ଛାୟା ତରୁଛାୟ ହୁଏ, ତରୁଛାୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତରୁଣାଂ ଛାୟା ତରୁଛାୟ ବହୁ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ବୁଝାଇଲେ ନିତ୍ୟ ଆଦେଶ ହେଇଥାଏ। ତୃତୀୟର୍ଥକ ପଦଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠି ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ଯେମିତି ଜଳତୃପ୍ତଃ ତୃଷାର୍ତ୍ତଃ ଗଚ୍ଛତି ଜଳତୃପ୍ତଃ ଜଳେନ ତୃପ୍ତଃ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ, ଜଳରେ ତୃପ୍ତ, ଜଳେନ ତୃପ୍ତଃ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଜଳସ୍ୟ ତୃପ୍ତଃ ନୁହେଁ, ଜଳତୃପ୍ତଃ ଜଳସ୍ୟ ତୃପ୍ତଃ ନୁହେଁ, ଜଳେନ ତୃପ୍ତଃ। ତ ଏଠି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ଧନତୃପ୍ତଃ କୃପଣଃ ନିନ୍ଦତି ଧନତୃପ୍ତଃ ଧନେନ ତୃପ୍ତଃ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଧନସ୍ୟ ତୃପ୍ତଃ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ଏଠି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତୃତୀୟର୍ଥକ ପଦଯୋଗରେ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହିଁ ହୁଏ। ତ ଏଠି ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ତ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ପଦ ସହିତ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସତାଂ ମତଂ ଗ୍ରହଣୀୟମ୍ ସତାଂ ସନ୍ମତଂ ହେବ ନାହିଁ, ଏଠି ସତାଂ ମତ ହେଇଛି। ସେମିତି ରାଜ୍ञାଂ ପୂଜିତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଃ ଅଭାସତଃ, ତ ଏଠି ରାଜ ପୂଜିତଃ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପୂଜିତଃ ଶବ୍ଦରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ପଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ञାଂ ପଦ ହେଇଛି, ରାଜ ପୂଜିତଃ ହେଇନି, ରାଜ୍ञାଂ ପୂଜିତଃ ହେଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗଣେଶଃ ଛାତ୍ରାଣାଂ ପ୍ରଥମଃ ଭବତି ଛାତ୍ରାଣାଂ ପ୍ରଥମଃ, ତ ଏଠି ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବୋଲିକିରି ସମାସ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟା ଛାତ୍ରାଣାଂ ପ୍ରଥମ ବୋଲିକିରି ହବ। ଲତା ଛାତ୍ରାଣାଂ ତୃତୀୟା ଆସିତ୍ ଛାତ୍ରା ତୃତୀୟା ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ତୃତୀୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଛାତ୍ରାଣାଂ ତୃତୀୟା ଆସିତ୍ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଲେଖା ହବ, ଛାତ୍ରା ତୃତୀୟା ସମାସ ହେଇକିରି ହବ ନାହିଁ। ହଂସୀ ମୃଗୀ କୁକୁଟି ଆଦି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦର ଅଣ୍ଡ ଶାବକ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ପଦ ସହିତ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କୁକୁଟାଣ୍ଡଂ ହିତକରଂ କଥ୍ୟତେ, ତ ଏଠି କୁକୁଟାଣ୍ଡଂ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପଦର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହଉଛି କୁକୁଟ୍ୟାଃ ଅଣ୍ଡଂ। ତ ଏଠି କୁକୁଟ୍ୟାଃ ପଦ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡମ ପଦ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ତା ଯୋଗେରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ରୂପ ତାର ହଉଛି କୁକୁଟାଣ୍ଡମ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ସେମିତି ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ରୋଗଂ ନିବାରୟତି ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ ଛାଗ୍ୟାଃ ଦୁଗ୍ଧମ୍, ତ ଛାଗ୍ୟାଃ ପଦ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ପୁଲିଙ୍ଗ ପଦ ହେଇଛି ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧମ୍। ସେମିତି ମୃଗ ଶାବକଃ ମାତରମ୍ ଅନୁଧାବତି ମୃଗ ଶାବକଃ ମୃଗ୍ୟାଃ ଶାବକଃ, ମୃଗ୍ୟାଃ ପଦ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ଶାବକ ପଦ ଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ପଦ ହେଇଛି। ସେମିତି ହଂସ ପଦମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଦୃଶ୍ୟତେ ହଂସ ପଦମ୍ ହଂସ୍ୟାଃ ପଦମ୍, ତ ହଂସ୍ୟାଃ ପଦ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ,
समस्त पदरे तार पुल्लिंग ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ संतानटी पुत्र बा कन्या बुझाइले लिंग परिवर्तन हुए नाही। एठी जेमिति शावक पद जोगरे कि पद पद जोगरे दुग्ध पद जोगरे समस्त पदरे स्त्रीलिंग पदटा पुल्लिंग पद हो जाइछि, सेमिति एठी लिंग परिवर्तन हब नाही जदि संतान पुत्र कि कन्या बोलिकिरी कुहाइछि। जेमिति शृगाळी पुत्रः धावति, शृगाल्याः पुत्रः, शृगाळी पुत्र होइछि, तो एठी लिंग परिवर्तन हेइ नाही। सिंह कन्या सेते, सिंहस्य कन्या, तो एठी लिंग परिवर्तन हेइ नाही। एबे देखिबा सप्तमी तत्पुरुष समास केमिति होउछि। सप्तमी विभक्त्यंत पदर दक्ष, निपुण, कुशल, पटु, सौंड, अधीन इत्यादि पद सहित समास हेले सप्तमी तत्पुरुष हुए। जेमिति कार्यदक्षः मंत्री राजानां वदति, कार्यदक्षः विग्रह वाक्य कार्ये दक्ष, कार्य शब्द सप्तमी विभक्ति कार्य ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତ ଏଠି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ। ସେମିତି କ୍ରୀଡ଼ା କୁଶଳଃ, କ୍ରୀଡ଼ାୟାମ କୁଶଳଃ, ତ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାୟାମ ଆଉ ଏପଟେ କୁଶଳ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। रणपटुः योद्धा वीरगतिं प्राप्तः, रणपटुः रणे पटुः, तो रण शब्द सप्तमी विभक्ति ହେଇଛି आउ एपटे पटु शब्द लागिछि परपदरे। सेमिति दान सौंडः कर्णः अमर बभुव, दाने सौंडः, दान शब्दर सप्तमी विभक्ति ହେଇଛି आउ एपटे सौंडः शब्द लागिछि, लागिकिरी सप्तमी तत्पुरुष ହେଇଛି। इच्छाधीनः विषयः, इच्छायाम अधीनः, तो एपटे सप्तमी विभक्ति ହେଇଛି इच्छा शब्दर, एपटे अधीन शब्द लागिछि। तो ये सबु शब्द जोगेरे सप्तमी विभक्ति पद सांगेरे एई अधीन शब्द, सौंड शब्द, पटु शब्द, कुशल शब्द, दक्ष शब्द एगुड़िक सबु लागिथिले सप्तमी तत्पुरुष समास हेइथाए बोलिकिरी ताकु आमे चिन्हिबा। सेमिति बाजी पटुः वाक्पटुः, संगीते निपुणः संगीत निपुणः, शास्त्रेषु पंडितः शास्त्र पंडितः, पटु शब्द लागिछि, निपुण शब्द लागिछि, पंडित शब्द लागिछि, एडा सब लागिकिरी हेइछि सप्तमी तत्पुरुष समास। सेमिति अग्निसिद्धः शाकः भक्षणीयः, अग्नौ सिद्ध, एपटे सप्तमी विभक्ति अछि, एपटे सिद्ध शब्द अछि। आतप शुष्कं फलं आनय, आतपे शुष्क, एपटे सप्तमी विभक्ति, एपटे शुष्क शब्द। स्थाली पक्व, स्थाल्यां पक्वम, तो एपटे सप्तमी विभक्ति लागिछि पूर्व पदरे, पर पदरे पक्व लागिकिरी हेइछि सप्तमी तत्पुरुष। सिद्ध, शुष्क, पक्व आदि पदर सप्तमी विभक्त्यंत पद सहित सप्तमी तत्पुरुष समास हेइथाय। वर्ष परिशोध्यम ऋणं करोमि, वर्षे परिशोध्यम, मास देयं सत्वरं गृहाण, मासे देयं, तो एठी परिशोध अर्थरे कृत प्रत्यांत शब्दर सप्तमी विभक्ति हेइथाय, हेइकिरी सप्तमी तत्पुरुष समास हेइथाय। प्रादि तत्पुरुष कोन देखिबा। भिन्न भिन्न अर्थरे व्यवहृत प्रप्रभृति केतेक निपातर सुबंत पद सहित समास को प्रादि तत्पुरुष कुहाଯାଏ। प्रप्रभृति केतेक निपात सुबंत पद सांगेरे मिसिकिरी जो समास होइताए ताकू प्रादि तत्पुरुष बोलिकिरी कुहाଯାଇ थाए। प्राचार्यः शिष्यम अवदत्, तो प्राचार्यः विग्रह वाक्य कले प्रगतः आचार्यः, तो एठी प्र निपात लागिकिरी हेइछि
प्राचार्य तो आकु आमे प्रादि तत्पुरुष बोलिकी कहबा। सेमिति भक्त मंदिरस्य अभिमुखम गच्छति अभि लागिछि एठी निपात लागिकिरी अभिमुखम समस्त पदटी तैयारी हेछि। सेमिति रसस्य अनुकूलम वर्ण संयोजनम कुरु अनुकूलम अनुगतम कूलम तो एठी अनु लागिछि निपात लागिकिरी हेछि समस्त पद गुड़िक ताको आमे प्रादि तत्पुरुष बोलिकी चिन्हिबा। सेहीपरि प्रकृष्ट भाव प्रभाव अधिगतं ज्याम अधिज्यम उत्थित निद्राया उन्निद्रह इत्यादि एताए ताकू निपात लागिकिरी हेछि तेणु प्रादि तत्पुरुष बोलिकी आकू कहबा। एबे देखिबा नंज तत्पुरुष समास। नंज सुबंत पद सहित समास को नंज तत्पुरुष कहा जाए। साधारणतः परपदर आरंभ रे स्वरवर्ण थिले न स्थान रे अन एवं व्यंजन वर्ण थिले न स्थान रे अ हुए। तो सुबंत पद सांगे रे नंज र समास को आमे नंज तत्पुरुष बोलिकी बुझी थाउ। आ तार परपदटा जदि स्वरवर्ण अछि ताले न जगह रे हिजिबो अन आउ जदि व्यंजन वर्ण अछि परपद रे ताले सेटा न स्थान रे अ हेकिरी लेखा हुए। जेमिति अधुना पठने अनिच्छा अस्ति अनिच्छा न इच्छा अनिच्छा तो न इच्छा अनिच्छा एपटे जो परपद रे स्वरवर्ण थिले कुआ जाउची जे अन हबो अन आउ नर हलंत अछि एपटे जो इच्छार ई अछि से ईटा मिसी गला एपटे न हलंत संगे रे मिसिकरी हेला नी अनि आउ छा अनिच्छा एई भली भाबरे हेई थाए। सेमिति अनुदारह कलहं करोति अनुदारह न उदारह सेमती परपदरे न परे अछि स्वरवर्ण ताहले एठी अन हैला आउ एपटर उदारर उटा मिसिकिरी अनु हैला आउ दार अनुदार एभଳି भाबरे हेछि। सेमिति अनधितम अभ्यासं कुरु अनधितम न अधितम एडा मध्य सेमिति स्वरवर्ण अछि न परे तेणु अनधितम हैला आकु आमे नंज तत्पुरुष बोलिकिरी कहबा। सेमिति कदापि अन्याय न करणीय तो एठी कोन हेछि अन्याय न न्याय तो एठी न परे व्यंजन वर्ण अछि तो सेथि पई कि खाली अ रहला अन्याय अन्याय एठी आउ न अन नाही। सेमिति अहिंसा परमः धर्म अहिंसा न हिंसा न परे एठी व्यंजन वर्ण अछि तेणु एठी अन न होइकिरी एठी अ हैला अहिंसा अहिंसा। तब अदर्शनं दुःखं जनयति अदर्शनं न दर्शनम अदर्शनम तो एठी मध्य न परे व्यंजन वर्ण अछि तेणु अदर्शनम हेछि। सेमिति न मोघ अमोघ न उष्णम अनुष्णम न सत्यम असत्यम न ऋणम अनऋणम किंतु न गह बा अगह हेइथाय। गहर अर्थ होछि गच्छति इति नगहर अर्थ होछि पर्वत देख नगह दृश्यते नगहर अर्थ होछि पर्वत एई भली भाबरे हेइथाय। अगह किंग लभते इत्यादि। तो एठी आमे जानिले जे न परे जदि स्वरवर्ण अछि ताहले अन आदेश होछि जदि न परे व्यंजन वर्ण अछि ताहले अ आदेश होइकिरी होछि। तो आकु आमे नंज तत्पुरुष बोलिकिरी कहिबा। उपपद तत्पुरुष समास केमिति होछि देखिबा। उपपद सहित
କୃଦନ୍ତ ପଦର ସମାସକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ଉପପଦ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କୃଦନ୍ତ ପଦ ଲାଗିକିରି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଉପପଦ ସମାସ ବୋଲିକିରି କହିବୁ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଯୋଉ କୃଦନ୍ତ ପଦଟି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଯୋଉ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅଛି ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛେ ସେ କୃଦନ୍ତ ପଦଟା କ୍ରିୟା ରୂପରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି। ଯେପରି ମମ ସହପାଠୀ ସାଧୁ ଭବତି। ସହପାଠୀ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ ସହ ପଠତି ଯଃ, ସାଥିରେ ଯିଏ ପଢୁଛି ସିଏ ସହପାଠୀ। ତ ଏଠି ଉପପଦ ସାଙ୍ଗରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ପାଠୀ ରହିକିରି ସମାସ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଥିବା ପାଠୀ ପଦଟି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ସହ ପଠତି ଯଃ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ସହପାଠୀର ଆର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ତବ ସହପାଠିନଃ ପୁତ୍ର ଗତାଃ। ସହପାଠିନଃ ବହୁ ବଚନ ହେଇଛି, ସହ ପଠନ୍ତି ଯେ ସହପାଠିନଃ। ସେମିତି ଅନୁଜାୟାଃ ସହପାଠିନୀ କ୍ରୂରା ଭବତି। ସହ ପଠତି ଯା, ସହପାଠିନୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯେମିତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସତ୍ୟଂ ନ ବଦତି, ମିଥ୍ୟା ବଦତି ଯଃ। ଦୋଷଦର୍ଶୀ ଅଧଃ ଗଚ୍ଛତି, ଦୋଷଂ ପଶ୍ୟତି ଯଃ। ବିଦ୍ୱାଂସଃ ଦୂରଦର୍ଶିନଃ ଭବନ୍ତି, ଦୂରଂ ପଶ୍ୟତି ଯେ। ମଧୁପଃ ଗୁଞ୍ଜନଂ କରୋତି, ମଧୁଂ ପିବତି ଯେ। ତ ଏଠି ସବୁଯାକ ଉପପଦ ସାଙ୍ଗରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଲାଗିକିରି ଏ ସମାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ସେମିତି ଗୃହସ୍ଥଃ ଧାର୍ମିକଃ ସ୍ୟାତ୍, ଗୃହେ ତିଷ୍ଠତି ଯଃ ଗୃହସ୍ଥଃ। କୁମ୍ଭକାରଃ କୁମ୍ଭାନ୍ ଆନୟତି, କୁମ୍ଭଂ କରୋତି ଯଃ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନଃ ଅସୁରାନ୍ ଅମାରୟତ୍, ଶତ୍ରୁନ୍ ହନ୍ତି ଯଃ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଃ। ପୟୋଧିଃ ଦୁସ୍ତରଃ ଭବତି, ପୟଃ ଦଧାତି ଯଃ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୃଦ୍ଧଃ ନ ଭାସତେ, ଶଯ୍ୟାୟାଂ ଶେତେ ଯଃ। ଜଳଦଃ ନଭସି ଦୃଶ୍ୟତେ, ଜଳଂ ଦଦାତି ଯଃ। ପଥଚାରୀ ଜଳଂ ଅନ୍ୱେଷ୍ୟତି, ପଥେ ଚରତି ଯଃ। ତ ଏଠି ସବୁ ଉପପଦ ସାଙ୍ଗରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଲାଗିକିରି ଏ ସମାସ ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ତୋରୟା ଗଚ୍ଛତି ଯଃ, ତୁରଗଃ ତୁରଙ୍ଗଃ ତୁରଙ୍ଗମଃ ହେଇଥାଏ। ଭୁଜେନ ଗଚ୍ଛତି ଯଃ, ଭୁଜଗଃ ଭୁଜଙ୍ଗଃ ଭୁଜଙ୍ଗମଃ ହେଇଥାଏ। ବିହାୟସା ଗଚ୍ଛତି ଯଃ, ବିହଗଃ ବିହଙ୍ଗଃ ବିହଙ୍ଗମଃ ହେଇଥାଏ। ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମସ୍ତ ପଦର ବିଗ୍ରହ ଓ ସମସ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ ତତ୍ପୁରୁଷ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପଦଟା ଯାହା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ତାର କଲା ବେଳକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ପଦର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯୋଉଠି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ତ ଯେମିତି ଗବାକ୍ଷଃ ସୁନ୍ଦରଃ ଦୃଶ୍ୟତେ, ଗବାକ୍ଷଃ ଗବାମ୍ ଅକ୍ଷି ଇବ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତ ପଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ତା ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ତା ସମସ୍ତ ପଦ ଆଉ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ
थिला भलिया देखा जाऊ नाही। तो गवाक्ष कहले आमे झरका को बुझी थाउ। एटी तार विग्रह वाक्य कला बेलू गवामखी बोले गाईर आखि भलिया। तो एठी विग्रह वाक्य आउ समस्त पद भितरे किछि सामंजस्य नाही। तो एटा को आमे निपातन सिद्ध बोलिकिरी कहूछु। सेमिति बृहस्पति ही देवगुरु आसी। बृहस्पति बृहतांपति। तो बृहस्पति देवता मानकर गुरु। तो एठी समस्त पद आउ विग्रह वाक्य भितरे किछि सामंजस्य नाही। विश्वामित्र जात्या क्षत्रिय विश्वस्य मित्र विश्वर मित्र बोलिकिरी कुआ जाउछि। तो विश्वामित्र कहले आमे जने ऋषि को बुझुछु। वनस्पति ही वायुं शोधयति वनस्य पति ही वनर पति। तो वनस्पति तो एठी विग्रह वाक्य आउ समस्त पद भितरे किछि सामंजस्य नाही। आकाशे बलाहक नदति बलाहक बारिणां बाहक श्मशानं प्रेतभूमि ही कथ्यते श्मशानं शवानां शयनं शव मानकर शोइबा जागा जोटा। तो एठी समस्त पद आउ विग्रह वाक्य भितरे सामंजस्य रहु नथिबारु ताकू आमे निपातन सिद्ध समास बोलिकिरी कहिथा। एबे जानिबा नित्य समास केमिति होउची। केतेक समास रे समस्त पदर विग्रह वाक्य नथाए। आमे जेते समास पढ़ले सब विग्रह वाक्य अछि, किंतु एठी कहा जायछि जे समासर विग्रह वाक्य केते जगह नथाए। अन्य केतेक स्थल रे समस्यमान पद परिवर्ते अन्य पद को नेई विग्रह वाक्य हेइथाए। तो एहाकू नित्य समास कहा जाए। समास समस्त पदर विग्रह वाक्य केते जगह नथाए, आउ केते जगह समस्यमान पद परिवर्ते अन्य किछि पद को नेइकिरी विग्रह वाक्य हेइथाए। तो एई भଳି समास को आमे नित्य समास कहिथाउ। जेमिति कृष्ण सर्प विवरे बसति कृष्ण सर्प। तो एठी आर किछि विग्रह वाक्य नाही। कृष्ण सर्पर एक सर्पर नाम। सेमिति चित्रकूटिनी मार्गे गच्छति चित्रकूटिनी आर किछि विग्रह वाक्य नाही। एटा गोटे वृत्तिर नाम। एक वृत्तिर नाम होउची चित्रकूटिनी। तेणु यार किछि विग्रह वाक्य नाही। ए पद गुड़िक विग्रह वाक्य करा गले ताहा अपेक्षित अर्थ को बुझाए नाही। जो जिनसटा को आमे बुझुचे गोटे वृत्तिर ना बोली जदि तार विग्रह वाक्य करा जिवो ताले से वृत्तिर ना को आउ बुझेइबो नाही। तेणु कृष्ण सर्पर विग्रह हेउ नथिबारु बा चित्रकूटिनीर विग्रह वाक्य हेउ नथिबारु एगुडु को आमे अविग्रह नित्य समास बोली कहिथा। सेमिति भोजनार्थं जलमान्य भोजनार्थं विग्रह वाक्य भोजनाय इदम इदम शब्द समस्त पदरे अर्थरे परिणत होता है। भोजनाय इदम जो लेखाई सेटा को जिते आम समस्त पद करुचु सेटा इदम शब्दटा कौन होची ना अर्थरे परिणत होची भोजनार्थम बोलिकिरी लेखा होची। सेमिति शिष्यार्थ ग्रंथ रक्षित शिष्याय अयम। तो एठी जो अयम शब्द अच्छी ये मध्य अर्थरे परिणत होची शिष्यार्थ। तोदर्था माला अपहृता तुभ्यम इयम तोदर्था। तो एठी अयम पाई अर्थ लेखाई इयम पाई अर्था लेखाई आउ इदम पाई अर्थम लेखाई। तो एठी पुल्लिंग स्त्रीलिंग आउ क्लीबलिंग रे व्यवहार करा जायछि। मुष्टि मात्रं तंडुलं देहि मुष्टि ही एव। एठारे
ମାତ୍ର ପଦଟି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମାତ୍ର ପଦଟି ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାନ୍ତରଂ ଭିକ୍ଷୁଃ ଗଚ୍ଛତି, ଗ୍ରାମାନ୍ତରଂ ଅନ୍ୟଃ ଗ୍ରାମଃ ଗ୍ରାମାନ୍ତରମ୍, ଅହଂ ଭାଷାନ୍ତରଂ କରୋମି ଅନ୍ୟା ଭାଷା ଭାଷାନ୍ତରମ୍, ଯୁବୟୋ କଥଂ ମତାନ୍ତରଂ ଭବତି ଅନ୍ୟତ୍ ମତଂ ମତାନ୍ତରମ୍। ତ ଏଠି ଅନ୍ୟ ପଦ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ ତତ୍ପୁରୁଷ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଜାଣିଲେ, ନିତ୍ୟ ସମାସ ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁମା କ୍ଲାसेस ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ମୋତେ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।